जय माता दी जय मेगा मखा चामुंडे मो 10 महाविद्या साधिका अनन्या तनुजा मंत्र ज्योतिष कार्यक्रम रे आपण मानक स्वागत जनाउछि। मु ए एपिसोड रे शक्ति प्रदान केमिति करा जाय जनकर शक्ति को किछिटा शक्ति सब शक्ति कहूनी किछिटा शक्ति जोटा कि किछिटा पॉजिटिव किछिटा नेगेटिव शक्ति को तांको देह को केमिति ट्रांसफर करा जीवो तांको पाखा केमिति ट्रांसफर करा जीवो से प्रोसेस टा मु एथि कहूची आपण मानको को भलिया करा जाय एटे को शक्ति हेई पारे मो सेटा एते वीडियो रे आपण मानको कहि वीडियो को स्किप करि के देखनी पूरा देखो काटी काटी के देखले बुझी पारिबनी बारंबार फोन करिवो आ वीडियो टा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करनदु आपण माने देखंदु मु ऑफिस रे ऑल टाइम रे आपण माने फोन कले मते पाइबेनी आपण माने ठीक टाइम रे फोन करंतु 10 टा रु गोटे भितरे 4 टा रु 6 टा 7 टा भितरे आपण फोन करंतु मते निश्चित पाइबे आ ऑफिस टाइम रे अपॉइंटमेंट नै कि जोगाजोग करी के अपॉइंटमेंट नै कि आपण आसंतु जहा भी समस्या अछि मो समाधान करिबी मो तो कहि छी आगरु मैरिज रिलेटेड प्रेगनेंसी हो कि छुआ पिला हो न थाउ किबा व्यापार समस्या हो जे कोनोसी दुकान चालुनी बंद हे जाई छी ठप हे जाई छी व्यापार चालुनी व्यापार भलो भी होनी सेटा भी कवच दिया जाए आ शत्रु समस्या हैला कि जमीबाड़ी को नहीं कि घरोई समस्या हैला घरोई कलह स्त्री स्वामी स्त्री रो झगड़ा कले इत्यादि जहाँ भी होई थाउ सब समस्या समाधान होए पैरानॉर्मल अटैक हो किबा पेशण हो आखरे भी अन्य समस्या अछि एते वीडियो रे कहिले लंबा हबो आपण मानकू जणे दिया जाउची जे कोनसी समस्या आगो फोन रे कथा वार्ता करंतु तापर ये करंतु बिना कारण रे फोन करिके डिस्टर्ब करंतु एटा आपण मानकू रिक्वेस्ट नुआ सब्सक्राइबर मानकू जो नुआ देखुचंती वीडियो से मानकू जदि किछि काम अछि ताहले फोन करंतु हां मु आपण को फोन नंबर देखिली तो वीडियो टा फोन कर देली सिया कहले किछि लाभ नै अजता डिस्टर्ब करले किछि काम नै शक्ति ट्रांसफर कथा मु कहूछि एथिरे केमिति जनकर शक्ति को आउ जनकू देई परिबो एटा किछिटा शक्ति होए जोटा कि नेगेटिव शक्ति पॉजिटिव शक्ति हेई परिबो नाही एबे 10 महाविद्या साधिका मु कोनोसी काली को दुर्गा को कामाख्या को तांको देई परिबे नाही हां मोर पूजा जिंस मोर साधना मोर जहा भी शक्ति अछि मोर उत्तराधिकारी को देई परिबेनी कोन देई परिबेनी एटा बुझौ छी आपण मन को अंतर पांतर 10 महाविद्या जदी साधना मु करिछि कामाख्या देवी को साधना करिछि मु देई परिबे नाही केते बेला देई परिबे जदी एटा मु देबा को चाहिले केते बेला देई परिबे मोर उत्तराधिकारी मोरी ठू आहुरी पावरफुल है कि साधना करिवो आहुरी मोठू तेजवान हेतिबो मोठू शक्ति रे पावरफुल माने पावरफुल हेबा को धीरे धीरे मंत्र जपी जपी साधना ऊपर साधना करी से भी सिखी थिबो ताहेले ताकू जेते बेले मु जीवी मरिबा पूर्वरु ताकू समर्पण कर देबी जे मु एई शक्ति गुडा को जो पूजा करथिली एई गुडा को तू तो साधना करिछु से तो पूजा विधान जानिछु तू भी एई भलिया माने मो जगह रे रही कि तू काम करि परिबो सेटा कुहा जाय नेगेटिव सेटा पॉजिटिव शक्ति कहली नेगेटिव शक्ति ता आपन को कहूची नेगेटिव शक्ति ता केंती कर्ण पिशाचिनी हेतिबो अष्टबेताल हेतिबो आहुरी भी कलुआ भी हेतिबो कच्चा कलुआ हेतिबो आहुरी भी माने जो टाइप रो शक्ति थाए सेटा भी ट्रांसफर करा जाए केमिति ट्रांसफर काई कि नेगेटिविटी शक्ति ही ट्रांसफर हुए नेगेटिव ही शक्ति ट्रांसफर हुए पॉजिटिव कहिने मु नेगेटिव शक्ति को कोन करा जीवो जदी धरि नियंतु आमे तो 10 महाविद्या साधिका हम पाख को से कलुआ बीर एगुडा को आसंतिनी काई कि आमे अष्टबेताल पाखरे अष्टबेताल हमर अछंती अष्टबेताल रहिले ए कलुआ बीर कच्चा कलुआ साधना कहि देबु हेले साधना जानी जन को बतई देबु ए भलिया होए बोली आम पाखरे रहिबेनी काई कि आमे जति कोठी जाउथिबु जति से दूर रे भी हमको देखिले ताले प्रणाम हे कि साइड हे दिबे काई कि मां कर सी अष्टबेताल होसंते देवी कर आ ए माने होसंते मसाणी रो शक्ति तो अंतर अछि एटा सेति पई मो कहूची जे कोनोसी जिंस माने ट्रांसफर होए केमिति जिंस ट्रांसफर होए सेटा एबे जने धरि नियंतु 11 वर्ष धरि के कर्ण पिचासिनी साधना करिछि 11 वर्ष सिद्धि करिछि रखिछि बुढ़ा हे गलानी कर्ण पिचासिनी साधना हेले बहुत जिंस से कहि देबो जे एठी गुप्त धन अछि एठी एटा अछि एठी सेटा अछि एठी टा पाई परिबो सेठी सेटा पाई परिबो सेठी की खोलो
ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କହିଦେବ। ହେଲେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯିଏମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଚାସିନୀ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର। ହେଲେ ସେମାନେ ଆଜୀବନ ବାହା ହୁଅନ୍ତିନି କାହିଁକି କର୍ଣ୍ଣ ପିଚାସିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିବ, ପୁରା ଆବାଦ କରିଦେବ ଜିନ୍ଦଗିଟା। ଆଉ ଯେତିକି ମାନେ ତା ଯଦି ଭୁଲ କଲେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ତାହେଲେ ବର୍ବାଦ ବି କରିଦେବ, ଏଟା ବି ଜାଣିଥାଅ। ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତିର କାମ ସେଇଆ। ଏବେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଚାସିନୀ କହିଲି କଲୁଆ ବିଟ୍, ଧରିନିଅ କଲୁଆ ବିଟ୍ କୁ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯଦି କାହାକୁ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଧରିନିଅ କରିଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେଟା କଣ ହବ, ମନ୍ତ୍ର ହବ, ପୂଜା ପାଠ ହବ, ସିଏ ବି ସବୁ ସାଧନା ଶିଖିଥିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ଗୁରୁ ମାନେ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ନିଜ ଚେଲାକୁ ରଖନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତିନି କିଛି, ମଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ସେତିକି ବେଳକୁ ତା ସାଧନା ପିରିୟଡ, ସେ ପିରିୟଡରେ ସବୁ ଶିଖୁଥିବ, ସେ ସବୁ ଜାଣୁଥିବ ଯେ ମୋ ଗୁରୁ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲା, ଏଇଭଳିଆ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗେ, ଏଇଭଳିଆ ପୂଜା ଲାଗେ, ଏଇଭଳିଆ ଚୌମୁଖା ଦୀପ ଲାଗେ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଲ ଦୀପ ଲାଗେ, 3 ମୁଖ ଦୀପ ଲାଗେ, କି 3 ମୁଖା ଚୁଲିରେ ଇଏ ମାନେ କୁଣ୍ଡରେ ହବନ କରୁଛନ୍ତି, କି ଚୌମୁଖା କି 6 ମୁଖା, ସେଟା ସେ ଜାଣି ପାରିବ। ଧୀରେ 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 ସାଧକ ପାଖରେ ରହିଲେ ଚେଲାଟା ସବୁ ଜାଣି ପାରେ। ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣି ଧୀରେ 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ଗୁରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଶକ୍ତି ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି। କେମିତି ହୁଏ? ଖରାପ ଶକ୍ତି ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରେ, ଭଲ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ପୂଜା କରାଯିବ, ହୋମ କରାଯିବ, ହେଲେ ସେ ବି ଶକ୍ତି ସେ ଆଗରୁ ସାଧନା କରିଥିବ, ତାପରେ କିଛିଟା ସାଧନା କରିଥିବ ସେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ତ ନେଗେଟିଭିଟି କରିବେ ସେ ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହିପାରିବେନି। କାହିଁକି ଖାଲି ଭୈରବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବେ, ବଡ ବଡ ଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିଲା ମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ସାଇଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଟା କହିଦଉଛି ଆଗୁଆ। କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ପିଚାସିନୀକୁ ଡାକିବୁ, କର୍ଣ୍ଣ ପିଚାସିନୀ ବନ୍ଧନ ପଡିଯିବ। 10 ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧିକା କାମାକ୍ଷା ଆଗରେ କେହି ଟିକନ୍ତିନି, ସେଟା କହିଦଉଛି। ଭୈରବଙ୍କୁ ଡାକିକି କିଛିଟା କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ ସେ ଲୋକଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିବ, ଦମଦାର ହେଇଥିବ। ଯଦି ସେ ଡରିଗଲା ତାହେଲେ ବି ମରିଯିବ, ଏଟା ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଶକ୍ତି ଚାପିକି ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ ଖାଇଯିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଧରିନିଅ କୁକୁର ଗୋଟେ କି ପାରା ଗୋଟେ, ଛାଡ ସେଟା, ବାଘ ଗୋଟେ ମତେ ପୋଷିବାର ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ମନରେ ଭୟ ନଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏଟା ବାଘ ବୋଲି, ତାକୁ ଯଦି ବିଲେଇ ଭାବିକି ପୋଷିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ପାରିବି। ବାଘ ବୋଲିକି ଯଦି ମନରେ ଭୟ ଆସିଲା ତାହେଲେ ବାଘ ହିଁ ମତେ ଚୋବେଇକି ଖାଇଯିବ, ଏଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଶକ୍ତିର ବି ଏଇଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ତମକୁ, ଶକ୍ତି ଏଇଠି କେମିତି ହବ ଶକ୍ତି ଦେଲି, ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ତ ସେଇ ଶକ୍ତିଟାକୁ କଣ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି, କି ଯେକୌଣସି ବାହାର ଲୋକକୁ ବି ଦିଅନ୍ତି ସାଧକ ମାନେ, ଗୋଟେ ପୂଜା ହେବ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ତୁ ଆଜି ଯା, ଆଜିଠୁ ତୁ ତାର ହେଇକି ରହିବୁ, ଆଉ ତାର ପାଖରେ ରହିବୁ, ଆଉ ତାର ସବୁ କାମ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁର ଆଦେଶ ହେଇଯିବ ସେ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ, ସେତିକି ବେଳକୁ ସିଏ କଣ କରିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦେବେ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିବ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦେବେ, ସେ ପଢିବାକୁ ଦେବେ ତାକୁ। ସେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ପଢୁ ଚାର୍ଜ କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧୀରେ 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 ଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ହେଭି ହେଇଯିବ, ସେତିକି ବେଳକୁ ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ ପିଚାସିନୀ ଆସିଛି ତୋ ପାଖକୁ, ଏଇଟା ଅଛି ସେଟା ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବହୁତ ସାଧୁ ଗୁଡାକ ବାହା ହୁଅନ୍ତିନି, ରଖନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ପିଚାସିନୀ ଗୁଡାକ ରଖନ୍ତି, ହେଲେ ବାହା ହୁଅନ୍ତିନି ସେମାନେ। ହେଲେ ବିବାହିତ ଲୋକ ପାଇଁ ଏଟା ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଏନି। ଆଉ ବିବାହ ଯିଏ କଲା ମାନେ ସିଏ ମଲା। ଆହୁରି ବି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏବେ ଅଷ୍ଟବେତାଳ ଶକ୍ତି ବି ଜଣକୁ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଦେଇଦେଲା, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଅଷ୍ଟବେତାଳ ଯଦି ରଖିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ମୋ ଚେଲାକୁ, ମୋର ଶିଷ୍ୟକୁ, କି ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି, ତାହେଲେ କଣ ହବ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାକୁ ଦେଇ ସିନା ଦେବି ମୁଁ ପୂଜା ଯଜ୍ଞ କରିକି, ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି ତା ପାଖରେ, ହେଲେ ତାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ
जे नहीं थिवो ताकू फास्ट मंत्र पढ़ी पढ़ी जप करी 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 सिद्धि करी तापर ताकू दिया जीवो या नहले आगरू से सिद्धि करिथिवो तापर ताकू ट्रांसफर देली जेते बेले मंत्र पढ़ू 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 चार्ज करके एक्टिव करा जाए शक्ति को कि या पाखरे ये रहिला माने एक्टिव काम करूची कि नहीं सेटा भी देखा जाए सब शक्ति ट्रांसफर हुएनि कि कोनोसी मंत्र जंत्र आमे करिथिबु से जिंस ट्रांसफर हेबनी हेले जे माने बेसी मंत्र पढ़िबे बड़ बड़ देवी गोटे गोल घेरा गोटे सूर्य किरण आलुओ भलिया पावर टा रहिबो जे कोनोसी छोटकोटिया देवी आसिले कहीं से पावर रे रही पारंतेनी सेटा होची कथा हेले तुमे साधना पई लेख मते साधना पई को टाइप रो साधना देवी को देवी को साधना तुम कुह लेख कमेंट रे हेले ग्राम देवी को साधना से कौन गाँ को तो से जगी आ तुम पाक को साधना पई तुम पाक आसीबो जे से कौन गाँ को छाड़ी के आसीबो ना कौन सेटा कहूची तुमे चिंता करो आगो को देवी कले भल हम ए छोटकोटिया कले किछि लाभ नाही खराब काम पई करा जाए आउ हाई लेवल रो देवी जेते बेले देखो छोटकोटिया माने एबे गुणिया आमे धरन्य जन को पेशण होईची उदाहरण दउची जन को जरी पेशण कर देला गुणिया दान को छोटकोटिया देवी को धरिक तार ग्राम देवी को धरिक तो आउ कहा को धरिक कर देला तो कौन हबो कि सी जदी मो पाखा को पळै आसिला कि मो चारियाडे बुल्ली हलानी काम एठी के पळै आसिला माने कोन हबो मु धर देवी ताको ता देवी को माने सी बंधन पड़ी जीवो एठी आसे आसो आसो बंधन पड़ी जीवो आमे जानि देबो ना को भलिया ठाकुर तो सीता पाखरे बंधन पड़ी जीवो सी लोकटा ठीक हे जीवो सी लोकटा को पूजा करी के तंत्र काटी दे के आमे ठीक कर देबो ठीक हे गला से आ से जेते सेपटे से गुणिया तांत्रिक होइथौ डाकुथिबो सेपटे से कोन आसीबो कि काहे ताको तो आमे धर देलु ना तो सेठी पई ए भलिया साधना को जोटा कि तुम करि परिबो करी कि धन लाभ करो कि उच्च कोटिर साधक हो से भलिया मते साधना को जो मु देबी आ ये छोटकोटिया साधना कहले भूत प्रेत एगुडा को कहले भूत साधना ए कोन करिवो भूत साधना करी कोन करिवो ताक पोषिबो आगो ताक जदि न पोषि पारले तुमे मरिबो आगो चिंता करो से तो लाना खाका हे के आसीबो आ गोटे कथा भूत गोटे छाई जनक देहरे पशिला पशिला हेले तुमे जानि पारिबो जनक देहरे जते बेले पशि जीवो सी एक्टिव हे जीवो सी तार पावर को नहीं कि आत्मा को ये करी कि भितरे 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 पावर है कि तापर जो कथा कहिबो से भूतडा कथा कहिबो मेल है कि हो कि फीमेल हो सेटा ता वॉइस रे कथा कहिबो भूत प्रेत जनक देहरे पशिले चार्ज होंते इजिली पशि जाते ए नखरु पशि जिवे आखिरु पशि जिवे पाटिरु पशि जिवे खाइबा जिंस रे पशि जिवे जे कोनोसी जिंस रे पानी रे भी पशि जिवे सेमानकर किछि नाही भूत प्रेत माने एडिकी हे कि बिंदु बिंदु हे कि थिबे सेटा आ जेते बेले पशि जिवे जनक देहरे गोटे बड़ छाई हे जिवे सेमति हुए तुमे चिंता करो साधना को टाइप रो देवी कोन देवी भलो देवींकर लेख कमेंट रे मु देवी आ शक्ति ट्रांसफर कथा बहुत लोक कहते केमती हुए कौन हुए मुझे आज बुझे देछि ठीक नै कि आपण माने चिंता करंतु जे ए शक्ति को नेले मो कोन करि परिबी कोन मोर उन्नति हेबो जेति कि आबाद कर देबो ये सेति कि बर्बाद भी करे सेति पे आपण माने चिंता करंतु मु कहि भी शक्ति ट्रांसफर विषय रे बुझेई छी है नेगेटिव शक्ति खाली हबो आपण को कोनोसी दैविक शक्ति कि कोनोसी बड़ शक्ति कि पॉजिटिव शक्ति रो एथिरे पाइबेनी ट्रांसफर होएनी सेटा ए जो खराब जिंस भूत प्रेत पिचासिनी डाहानी पिचास अष्टकिन्नरी एगुडा को ही ट्रांसफर हेले कोन हुए आपण माने कोन करिवे ताकू माने पेषण कार्य रे लगा जाए एटा जो माने गाँ गंडा रे भी थांती गुणिया गुडा को छोट छोट गुणिया माने आमे तांत्रिक बोली कहंती छोटिया मोटिया से माने कोन करंती ए भूत प्रेत एगुडा को कहार अजा करथिबो साधना सेई जिंस को से माने रखी कि एटा पेषण कार्य रे ताकर दुकान चलांती माने तांकर परिवार पोषिया पई कि ओड खराब काम पई कहिला ताहेले ता खराब कर देबे काहा को रोग कर देबे काहा को देह खराब कर देबे काहार माने धरियंतु काहा संगे झगड़ा कली हैला कि कली झगड़ा करैबारे भी सहाय्य करंती माने काहा घर संगे काहा घर कली झगड़ा कर देबे घर घर भीतर कली झगड़ा भी कर दियंती आ गोटे कथा ए माने कोन कि पॉजिटिव शक्ति नुहंती नेगेटिव बोली म कहिची नेगेटिव शक्ति रहले कोन हुए सब बेले आपण ताको पोषी परिबा दरकार आपण को दम हेबा सेति की क्षमता दरकार आपण ताको पूजा देबा दरकार
କାହିଁକି ମଝିରେ ମଝିରେ ରକ୍ତ ବୋଲି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ତ ବୋଲି ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ର କଣ କରିବେ। ଭଲ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ସାଧନା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି। ଛୋଟକୋଟିଆ ସାଧନା ପାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ବି ଯୋଉ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କି କଣ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ର କଲେ କଣ ହୁଏ ସେଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଜାଣିବେ। ତ ମୁଁ ଭିଡିଓଟା ଦେବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ତ ବାରମ୍ବାର ଭଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ତ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଖରାପ ଜିନିଷ ଆମକୁ କର୍ଣ୍ଣ ପିଚାସିନି ଦିଅ ଆମକୁ ଏଟା ଦିଅ ଆମକୁ ସେଟା ଦିଅ। ଆଉ ଦେବୀ ଶକ୍ତି କିଏ କରିବ ଦେବୀ ଶକ୍ତି କରି କରିକି ଭୋଗିବ ମରିବ ମାନେ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ତ ଆସିବେ। ଇଏ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛ ସାଧନା କରୁଛ ସେତିକି ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ନ ପଳେଇ ଆସୁ। ସିଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣ ପିଚାସିନିକୁ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ବଡ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ କୌଣସି ଅଷ୍ଟ କିନ୍ନରୀ ହଉ କି କୌଣସି ଜିନ୍ ଜିନ୍ନାତ କି କୌଣସି ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ଆସୁ ସେଭଳିଆ ବି ହୁଏ। ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ସାଧନା କଲା ବେଲେ ଛଳନା ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ କୌଣସି ପାଖରେ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ରଖିକି ପୋଷି ପାରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ସେତିକି ପାୱାରଫୁଲ ସେତିକି କ୍ଷମତା ହେବାର ଅଛି ତାକୁ ରଖିକି ମାନେ ତାର କାମରେ ପଠେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖରାପ କାମ ହିଁ ହୁଏ ଭଲ କାମ ହୁଏନି। ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ପରିବାର ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଯାଏ ଏଥିରେ। ମୁଁ ଏଟା ଜଣେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଶକ୍ତି ରଖିଲେ ନିଜର କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲା କି ଛୁଆଁ ଛୁତିକା ହେଲା କି କଣ ହେଲା କି ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ରକ୍ତ ନ ଦେଇକି ଟାଇମରେ ତାକୁ ପଠେଇବେ କୌଣସି କାମରେ ଆଉ ଯଦି ସେ ଫେରିଲା ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଆଶା ଦେଇଥିବେ ତୁ ଯା ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିଦେ ମୁଁ ଆସିଲେ ଦେବି ଆଉ ଯଦି ନ ଦେଇ ପାରିଲେ 6 ମାସ କଲେ ତାହେଲେ ଛୁଆ ପିଲା ବି ମରିଯାଆନ୍ତି ଘରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଲା ବି ମରନ୍ତି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଉଟା କଲେ କଣ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ମାନେ ଦେବି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି କି କଣ ହଉଛି ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ର କଲେ କଣ ହୁଏ ଆପଣ ଟିକେ ନିକି ବୁଝିପାରିବେ ସାଧନା ବିଷୟରେ। ଆଉ ସାଧନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ତ ଭୟ ଛାଡି ଦିଅ। ଯେ ମାନେ ସାଧନା କରିବେ ସମସ୍ତେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେବେ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହିଁ ହେବେ। ହେଲେ ଲେଖା ହେଇଥିବାର ଅଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେବାର ଲେଖିକି ଆଣିଥାଅ ବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ତାକୁ ତାପରେ ତମେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହବ। ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ କର୍ମରେ ସେଇଟା ହିଁ ହୁଏ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହୁଏନି। କାହିଁକି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ହାତରେ ଥିବ ସେଟା ଅଲଗା ଜାତକ ଅଲଗା ହେଲେ ଯୋଉ କର୍ମରେ କପାଳ ଲେଖନ ମାନେ ଯୋଉ କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଲେଖିଥିବେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ହିଁ ଘଟିଥିବ। ସେଇଟା ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ସେଟା କେହି ପଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଖପଡି ଗୁଡାକ ପଡିଥିବ ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଇଏ ଅଛି ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉ ଲିପିରେ ଲେଖା ଆମେ ଫଟୋ କାଢିକି ବି ଆର୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ କୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ବି ପଢି ପାରିଲେନି ସେଟା ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ ର ବି ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସେଟା ହିଁ ହେଇପାରିବେ। ହେଲେ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଲି ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖରାପ ଶକ୍ତି କେମିତି ହବ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଆଇଲେ ଜଣକୁ ଫୁଙ୍କି ପାରିବୁ ଜଣକୁ ଝାଡି ପାରିବୁ ଆରେ ଭୂତ ଯଦି ଜଣକୁ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ହେଇଥିବ ସେ ହିଁ ଫୁଙ୍କିଲେ ଜଣକୁ ଯଦି ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଭୂତ ପୋଷିଥିବ ଆଉ ତମେ ଯାଇକି ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରିବ ସିଏ ତମର ଭୂତ ଯାଇ ତା ଉପରେ ଚଢିବନି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି ଏଟା ବୁଝନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ସାଧନା ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଜୟ ମାତା ଦି ଜୟ ମା କାମାକ୍ଷା ଚାମୁଣ୍ଡା।